Hello everyone, welcome back. As in me features of Indian Constitution or Assam, Indian Constitution kon kor pra borrow korise, ki ideas kor pra kun Constitution or pra borrow korise, everything details of some. Okay, so let's start. First of all, though the Indian Constitution is borrowed almost from every constitution of the world, but it is unique in its contents and spirit বুলি কোৱা যায় কাৰণ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিখন কনস্টিটিউশন হয় যিখন সংবিধান হয় সেই সংবিধানখন বনাওতে বিভিন্ন ধৰণৰ কনস্টিটিউশনৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ বহুত various country পৰা মানে adopt কৰিছিলে various provisions, but still আমাৰ constitution খন বহুত unique হয়. Okay, so it undergone through several changes through the process of amendment বুলি কোৱা যায় কাৰণ আমাৰ যেতিয়া originally constitution খন form হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰা বহুত বাৰ amend হল and সবতকে বেছি amendment সবতকে যেটো মানে landmark হয় amendment, so বহুত important হয় 42nd amendment act যেটো নেকি কোৱা যায় mini constitution বুলি তাৰ through বহুতখিনি changes আনা গৈছিলে. Okay, so yes, 42nd amendment act of 1976 or dwara ki korisile ba case of non bharati case or 1973 dwara supreme court e ki koisile ami sam etia. Okay, 42nd amendment act of 1976, or it is also known as the mini constitution, and it made several changes. Both khini changes ani dile 42nd amendment act or through preamble kisman ideas add koridile newly. Okay, so notun article ahile, and then case of non bharati case of 1973 Supreme Court কৈছিলে যে basic structure of the constitution আমি alter কৰিব নোৱাৰো. পাৰ্লিমেন্টৰ ওচৰত পাৱাৰ আছে article 368 ৰ দ্বাৰা amend কৰিবলে, but the thing is that parliament এটো পাৱাৰ দিয়া নাই যে এই basic structure of the constitution to alter কৰিব পাৰি. and basic structure কি হয় কেশৱ নাথ ভাৰতী কেছৰ পাছত এই যেটো আইডিয়াটো আহিলে, so ইয়াৰ ওপৰত আমি নেক্সট ডিটেইলছত চাম যেতিয়া বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ অফ দি কনস্টিটিউশন পঢ়িম, বাট এতিয়া আমি ইন শৰ্টে চাই লম. ওকে, দেন লেটস সি দ্য ফিচাৰ্স কিনি হৈ গ'ল ল্যান্ডিয়াস ৰিটেন কনস্টিটিউশন. ল্যান্ডিয়াস ৰিটেন কনস্টিটিউশন বুলি কোৱা যায় কাৰণ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিখন কনস্টিটিউশন হয় সেইখন ৰিটেন কনস্টিটিউশন হয়. কনস্টিটিউশন দুটা প্ৰকাৰৰ আছে, এটা আনৰিটেন আছে, এটা ৰিটেন আছে. সো ৰিটেন কনস্টিটিউশন আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ হয় এণ্ড সবতকে লেন্ডিয়েষ্ট হয়. drawn from various sources. yes, বহুত কান্ট্ৰিৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰভিজনস মানে বৰো কৰা হৈছিলে. ওকে, then third হৈ গ'ল blend of rigidity and flexibility. আমাৰ কনস্টিটিউশন খন ৰিজিডো হয় and লগতে flexible হয়, details of some. then fourth হৈছে federal system with unitary bias. আমাৰ center আছে but federal system ও আছে. then হৈ গ'ল parliamentary form of government. after that হৈ গ'ল parliamentary sovereignty and judicial supremacy. then integrated and independent judiciary. then fundamental rights. after the directive principles of state policy. then is about fundamental duties, secular state, universal adult franchise, single citizenship, independent bodies, emergency provisions, then 3-tier government, and at the last cooperative societies. so ehini amar Indian constitution or features hoy. etia ami depth sam ehini upor. okay, ল্যান্ডিয়াস রিটেন কনস্টিটিউশন. American constitution of written constitution hoy. okay, and unwritten constitution or example hoy gol British constitution. thik ase, then hoy gol Indian constitution. it is the ল্যান্ডিয়াস written constitution of the world. originally amar Indian constitution asile eta preamble 395 articles asile, 22 ta parts asile, and 8 schedules asile, but etia currently amar ujot 12 ta schedule ase. okay, 9, 10, 11, 12 add হৈ গ'ল. then 25 টা parts আছে, approximately 465 plus articles আছে, and এখন preamble আছে. and originally যেতিয়া preamble form হৈছিলে তেতিয়া আমাৰ preamble খন বেলেগ আছিলে, but আমাৰ লাষ্টত 42nd amendment act ৰ দ্বাৰা preamble খন amend হ'ল. then হৈ গ'ল the factors behind the size of the constitution. factors like geographical factors first and foremost. so geographical factors কিয় আহি যায় কাৰণ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন বহুত ডাইভাৰ্স হয়, বহুত ভাষ্ট হয়.
Okay, then হৈ গল historical factors. Government of India Act 1935 or পৰা বহুতখিনি influence হৈছিলে Indian constitution. Okay, then হৈ গল single constitution. Yes, আমাৰ both center আৰু state ৰ কাৰণে single এখনে constitution আছে and এখন constitution এ সবে follow কৰিব লাগিব. Then next হৈ গল আমাৰ drawn from various sources. Various sources like it is borrowed from various other countries as well as Government of India Act 1935. So Government of India Act 1935 or পৰা provisions কিছুমান borrow কৰিছিলে আৰু লগতে various country পৰা various provisions borrow কৰিছিলে. Dr. B.R. Ambedkar তেওঁ কৈছিলে যে Constitution of India has been framed after ransacking all the known constitution of the world. তাৰ মানে যিখিনি কনস্টিটিউশন জনা যায় হে কনস্টিটিউশন বহুত মানে কান্ট্ৰিজৰ পৰা বহুত কান্ট্ৰিৰ কনস্টিটিউশন ভালকৈ পঢ়ি ভালকে তাৰ পৰা আইডিয়াস খিনি বেসিক যিখিনি আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট আইডিয়াস মানে হয় হে আইডিয়াস খিনি এডপ্ট কৰিছিলে দেন হৈ গল স্ট্ৰাকচাৰাল পাৰ্ট গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট 1935 ৰ পৰা লাইক ফেডাৰেল ফিচাৰ হেখিনি লোৱা হল ফিলসফিক্যাল পাৰ্ট American Constitution of লোৱা হৈছে আৰু Irish Constitution of লোৱা হৈছে যেনে কি আমাৰ fundamental rights okay so judicial supremacy এইবোৰ okay then হৈ গল political part principle of cabinet government plus relations between executive and legislature taken from the British Constitution so political part to লোৱা হৈ গৈছে British Constitution of পৰা okay আমাৰ ইয়াত cabinet government আছে so hey idea to লোৱা হৈছে British Constitution of executive or legislature মাজত যিখিনি ৰিলেশন আছে হেতু আইডিয়া লোৱা হৈছে British Constitution of then various other parts like কিছুমান কানাডাৰ পৰা লৈছিলে কিছুমান অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা লৈছিলে কিছুমান ফ্ৰেঞ্চৰ পৰা কিছুমান সাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা লৈছিলে এমেন্ডমেন্ট প্ৰসেসটো দেন হৈ গল USSR যেটো নেকি আজি ৰাছিয়া বুলি আজি ডেটত ৰাছিয়া বুলি কোৱা যায় দেন জাৰ্মানী পৰা ইমাৰ্জেন্সি টাইমত ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস যিখিনি সাসপেন্ড হৈ থাকে হেখিনি আইডিয়া ওকে সো বিভিন্ন ধৰণৰ আইডিয়াস লোৱা হৈছিল from Government of India Act 1935 or পৰা কি লৈছিলে the federal scheme judiciary governors and emergency provisions আৰু বহুতখিনি provision আছিল যিখিনি Government of India Act 1935 or পৰা লোৱা গৈছিল so অকল এনেকুৱাই নহয় যে বিভিন্ন ধৰণৰ কান্ট্ৰিৰ পৰা আমাৰ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন খন মানে তাৰ আইডিয়া লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কান্ট্ৰি আইডিয়া লৈ আমাৰ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন খন অকল ফ্ৰেম হোৱা নাই Government of India Act 1935 or পৰা Indian Constitution এ provisions খিনি লৈছে then next হৈ গল আমি এতিয়া চাম কোনখন কান্ট্ৰিৰ পৰা কোনখিনি provision লৈছে first of all Australia পৰা লৈছে concurrent list freedom of trade commerce and intercourse and লগতে joint sitting of parliament তাৰপিছত লৈছে British Constitution ৰ পৰা parliamentary form of government rule of law legislative procedure single citizenship cabinet system prerogative writs bicameralism parliamentary privileges এইখিনি কোৱেশ্চন আহে এইখিনি মই কিয় সেপাৰেটলি কে দি দিছো কাৰণ ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহে ফ্ৰেম হয় সো আপোনালোকে এইখিনি চাব লাগিব Canada পৰা লৈছে residuary powers advisory jurisdiction of the Supreme Court so by chance যদি এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহে যে rule of law কোনখন কনস্টিটিউশনৰ পৰা লৈছিলে কোনখন কনস্টিটিউশনৰ পৰা লৈছে বুলি ক'লে আপোনালোকে কো পৰিব লাগিব যে British Constitutionৰ পৰা লৈছিলে concurrent list অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা লৈছিলে residuary powers Canadaৰ পৰা লৈছিলে then হৈ গল Frenchৰ পৰা লৈছিলে ideals of preamble এইখিনি হৈ গল liberty equality and fraternity এইখিনি ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউচনৰ পৰা আহিছিলে সো ফ্ৰান্সৰ পৰা লৈছিলে ideals of preamble then হৈ গল next Irish constitutionৰ পৰা লৈছিলে DPSP then method of election of president আৰু nomination of 12 members to Rajya Sabha then next হৈ গল Japanese constitutionৰ পৰা লৈছিলে জাপানৰ পৰা procedure established by law then Russiaৰ পৰা লৈছিলে ideals of justice social political and economic after that হৈ গল fundamental duties then South Africa পৰা লৈছিলে South Africa পৰা লৈছিলে amendment process okay আমাৰ ইন্ডিয়া যেটো amendment process হয় সেই amendment process to South Africa পৰা লৈছিলে then next হৈ গল American Constitution or পৰা কি লৈছিলে fundamental rights independence of judiciary impeachment of the president removal of Supreme Court and High Court judges আৰু post of vice president
Then next হৈ গ'ল Weimar that is Germany constitution or পৰা লৈছিলে suspension of fundamental rights during emergency ঠিক আছে এইখিনি বহুত important হয় Government of India Act or পৰা লৈছিলে union list state list concurrent list okay then next হৈ গ'ল office of governor তাৰপিছত হৈ গ'ল জুডিশিয়াৰী তাৰপিছত হৈ গ'ল পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন আৰু এমাৰ্জেন্সি প্ৰভিজন এখিনি লোৱা গৈছিলে গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া 1935 ৰ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এখিনি আপোনালোকে চাই লব আমাৰ পিডিএফ আমি প্ৰভাইড কৰি দিম অলৰেডি আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব পিডিএফ টো ডাউনলোডেবল ফৰ্মেটত থাকে then third হৈ গ'ল blend of rigidity and flexibility কিয় কোৱা যায় আমাৰ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন খন it is a blend of rigidity and as well as flexibility rigid constitution because a rigid constitution mane hoy gol one that requires a special procedure for amendment yes amar Indian constitution amendment or special procedure ase bahut khini types ase amendment or special majority with state ratification ase okay flexibility হৈ গ'ল one that can be amended in the same manner as the ordinary laws are made so আমাৰ Indian constitution খন দুইটাৰে এটা blend হয় then next হৈ গ'ল federal system with unitary bias federal system of government আহি গ'ল two government division of powers আমাৰ division of powers আছে written constitution আছে আমাৰ যদি state এটা government আছে then union যদি central government আছে আৰু ইউনিয়ন স্টেট গভৰ্নমেন্ট বেলেগ হয় তেতিয়াও আমাৰ কনস্টিটিউশন খন মানে এটো এনেকুৱা এটা ল ফৰ্ম কৰা আছে যে এনেকুৱা এটা ল ফৰ্ম কৰা আছে যে স্টেটত যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ গভৰ্নমেন্ট আছে আৰু সেন্টাৰ যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ গভৰ্নমেন্ট আছে তেতিয়া কোনো প্ৰবলেম নাই তেনেকৈ আমাৰ ফাংচন কৰে দেন হৈ গ'ল সুপ্ৰিমেসি অফ কনস্টিটিউশন ৰিজিডিটি অফ কনস্টিটিউশন ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিশিয়াৰী এন্ড বাইকেমেৰালিজম হৈ গ'ল দুটা হাউস আছে লোকসভা আছে আৰু লগতে ৰাজ্যসভা আছে lower house or upper house okay then হৈ গ'ল unitary features kini like strong center yes single citizenship integrated judiciary then appointment of state governor by the center then next ami some parliamentary form of government report amar parliamentary form of government ase india and tar features kini হৈ গ'ল majority party rule amar jitu niki party majority vote পাবো মেজৰিটি মানে যেটো নেকি মেজৰিটি থাকিব হে পাৰ্টিটোৱে ৰুল কৰিব দেন হৈ গ'ল কালেক্টিভ ৰেসপন্সিবিলিটি এক্সিকিউটিভ আৰু লেজিসলেচাৰ মাজত এটা কালেক্টিভ ৰেসপন্সিবিলিটি থাকিব দেন হৈছে প্ৰেজেন্স অফ নমিনেল এন্ড ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ কি হৈ গ'ল আমাৰ পিএম আৰু নমিনেল এক্সিকিউটিভ কি হৈ গ'ল president okay then হৈ গ'ল leadership of the prime minister or the chief minister resolution of lower house lok sabha or assembly so এইখিনি হৈ গ'ল some of the features of the parliamentary form of government then next হৈ গ'ল parliamentary sovereignty and judicial supremacy doctrine of sovereignty of parliament british parliament okay and principle so আমাৰ যেটো parliament আমাৰ যেটো sovereign power আছে আমাৰ যেহেতুকে আমাৰ ইন্ডিয়া হৈছে sovereign nation so sovereign that means what আমাৰ ইয়াতে কোনো external interference নাথাকিব so parliamentary sovereignty থাকিব ঠিক আছে যেটো doctrine of parliamentary sovereignty আছে হেতু লোৱা গৈছে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেন্টৰ পৰা আৰু প্ৰিন্সিপল অফ জুডিশিয়াল সুপ্ৰিমেসি লোৱা গৈছে আমেৰিকান সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা so এখিনি হৈ গৈছে কিছুমান features okay then next হৈ গৈছে integrated and independent judiciary okay so Indian constitution established kora goise judicial system and at the integrate level to aru logote as well as independent hoy thik ase so supreme court top level ase integrated judicial system boli kwa jay he karone and supreme court er pasot ase tolot ase higher courts ase state levels after that higher court or bitorte ase hierarchy of subordinate courts like district courts and other lower courts so এখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ গ'ল সুপ্ৰিম কোৰ্ট টো আমাৰ হৈ গ'ল ফেডাৰেল কোৰ্ট বুলি কোৱা যায় হাইয়েষ্ট কোৰ্ট অফ এপিল বুলি কোৱা যায় মন ৰাখিব সুপ্ৰিম কোৰ্ট আমাৰ ওৱান সিঙ্গল এপেক্স কোৰ্ট আছে ওকে ওৱান সিঙ্গল এপেক্স
court. Okay, then hoi gol Supreme Court. It is a federal court. Highest court of appeal. যদি কোয়েশ্চন আহে হাইয়েস্ট কোর্ট অফ এপিল কি হয় তেতিয়া আপোনালোকে ক'ব পাৰিব লাগিব এনসাৰটো যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট হয় ওকে দেন নেক্সট হৈ গ'ল ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ওপৰত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আমাৰ পাৰ্ট 3 অফ দি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত মেনশ্যন আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ওপৰত আৰু পাৰ্ট 3 অফ দি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত 6 fundamental rights dito ase right to equality right to freedom right against exploitation right to freedom of religion then cultural and educational rights aru logote right to constitutional remedies right to equality article 14 or pra article 18 or bhitor ahe and fundamental rights kini kyo fundamental rights are meant for idea of political democracy mon rakhibo political democracy okay then hoy gol amar ekhini fundamental rights khini justiciable in nature hoy then ahi gol amar rights khini jikini article 32 under ase right to constitutional remedies tar under the kisuman rights ase habeas corpus mandamus prohibition certiorari quo warranto ekhini ami jedia fundamental right chapter to jam teti ami dunia koi details ot in depth ot sam fundamental rights kini amar absolute nohoy amar fundamental rights kini mon rakhibo hoday ekhini justiciable in nature hoy amar yate fundamental rights are under fundamental rights do amar ase kintu amar kisuman reasonable restrictions ase mon rakhibo hoday reasonable restrictions then next ami samedia directive principles of state policy so according to B.R. Ambedkar the directive principles of state policy is a novel feature of the Indian constitution and they are enumerated in part 4 of the Indian constitution fundamental rights is asile part 3 of the Indian constitution and part 4 as a directive principles of state policy directive principles of state policy Dr. B.R. Ambedkar koisile je this is the novel feature of the Indian constitution karon yar porai amar ekhini certain these are certain type of directives these are certain types of rules jikhini law form koribo karone guiding principle act kore so they can be classified into 3 broad categories socialistic gandhian or liberal intellectual tinita category bhag kora ase socialistic gandhian or liberal intellectual so directive principles of state policy ekhini কিহৰ কাৰণে আছে these are meant for promoting the ideal of social and economic democracy so to promote the idea of political democracy ho gol fundamental rights and to promote the idea of social and economic democracy ho gol directive principles of state policy mon rakhibo welfare state establish koribo karone directive principles of state policy khini mention kora আছে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইভেন ইন মাইনাৰ্ভা মিলছ কেছ 1980 মাইনাৰ্ভা মিলছ কেছত কৈছিলে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিলে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ইজ ফাউণ্ডেড অন দ্য বেডৰক অফ দ্য বেলেন্স বিটুইন দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এণ্ড দ্য ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিছুমান কেছ আমি চাব লাগিব কিছুমান লেণ্ডমাৰ্ক জাজমেণ্টত কি কৈছে সেইখিনি চোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এণ্ড তেতিয়া আমি বুজি পাবলৈ বহুত আমাৰ বুজি পোৱা কেপাচিটিটো বহুত সহজ হৈ যায় then হৈ গ'ল 10 number da hile fundamental duties so originally যেতিয়া constitution form হৈছিলে তেতিয়া fundamental duties nasile okay the original constitution did not provide for the fundamental duties of the citizens but later on it was added during the operation of internal emergency so emergency period ot ki hoy gol 1955 or pa 1977 or bhitor emergency asile emergency samoyt by the 42nd constitution amendment act of 1976 or dwara Soran Singh committee recommend korisile je kisuman fundamental duties add hobo lage and he fundamental duties add hoy goisile under this 42nd constitutional amendment act of 1976 tar pasot 86 constitutional amendment act of 2002 tat aru ta fundamental duty add kori dile last that is 11 number fundamental duty so ekhini বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজৰ ওপৰত আমি চাম ইন ডেপথত ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আহে পাৰ্ট 4A অফ দি কনষ্টিটিউশ্যনত
and article 51(8) ahe tata 11 ta fundamental duties ase like to respect the constitution, national flag, national anthem, then to protect the sovereignty, unity and integrity of the country. So ei gutte khini ahe fundamental duties are under. Then next hogo secular state. The Constitution of India stands for a secular state. Yes, amar constitution kon amar constitution on mention kora ase secular state or upor. So hence it does not uphold any particular religion as the official religion. Amar ide kono official religion nai, India kono official religion nai. India is a secular nation. Hoday mon rakhibo. So first of all, hoigol secular, this word was added to the preamble by the Indian Constitution. Preamble of the Indian Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. So 42nd Constitution Amendment Act of 1976 or dwara secular word to add korisle in the preamble of the Constitution. Then next hoigol preamble secures to all citizens of India liberty of belief, faith and expression. Mod rakhibo preamble ase liberty of belief, faith and expression. Belief, faith, worship. Mod rakhibo. So ekhini ahi gol belief, faith, worship ahi gol secular terms. Then next hogo state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of laws under Article 14. Article 14 on mention kora ase je state kuno person ok deny koribo nware equality before the law or equal protection of law. Law hokolor babe saman hoy. Then hogo state shall not discriminate against any citizen on the ground of religion under Article 15. Then next hogo Article 16, 25, 26, 27. So opportunity khetrot hog lagile right to profess, practice any religion. So a gute khini cultural and educational rights se hog lagile a gute khini secular state or under ahise secular state or features se hoy. So Article 44 mention kora gase uniform civil code upor eto the directive principles of state policy hoy. So state of koa goise je state shall endeavor to secure for all the citizens a uniform civil code. So amar western concept of secularism nai, amar secularism concept to bahut different hoy. Western concept to hoy go like complete separation between religion and the state. Okay, but amar Indian Constitution totally beleg hoy. Then hoy go universal adult franchise. So yate koa goise je Indian Constitution adopts a universal adult franchise as a basis of election to the Lok Sabha and the state legislative assemblies. Every citizen who is not less than 18 years of age has a right to vote without any discrimination of caste, race, religion, sex, literacy, wealth and so on. So right to vote ase Indian Constitution amar right ase amar Indian Constitution amar hetu dise right ami vote koribo paru, but citizen should not be less than 18 years. Agote 21 years lage asile tar pisot through the 61st Constitutional Amendment Act of 1988 or dwara etu niki add kori dia gol and college etia 21 years nohoy etia 18 years lage reduce kori dile. Tarpasot hoigol single citizenship purpose. Though the Indian Constitution is federal and it envisages a dual polity, it provides for only a single citizenship, that is the Indian Constitution. So amar single citizenship ase amar Indian Constitution and America ki ase double citizenship ase. Mon rakhibo America double citizenship ase and amar India ase single citizenship. Then next hoigol independent bodies upor. Independent bodies like the Indian Constitution, it not only provides for legislative, executive and judicial organs of the government. Okay, so okol amar legislative amar okol organs of the government nai, center or state or major legislative, executive or judicial organs nai, but amar
yate independent bodies ase like election commission, then CAG, then Union Public Service Commission, then State Public Service Commission. Ekhini hoy gol independent bodies. So election commission e ki kore to ensure free and fair election purpose of karane, like in parliament, then in for state legislature, then for office of president of India, then for office of vice president of India, tar karane election commission ase, independent body hoy. Next hoy gol Comptroller and Auditor General of India. So Comptroller and Auditor General of India quasi CAG body in short. So CAG e ki kore, it audit the reports of central and state government. Then Union Public Service Commission ase, State Public Service Commission ase, exam conduct kore for recruitment of Union Public Service Commission e, Union Public Service Commission e conduct kore exam for the recruitment of all India services and higher central services karone. Our State Public Service Commission ki kore, in every state it conduct examination for recruitment to state services and to advise the governor on disciplinary matters. So ekhini hoy gol kisuman independent bodies. Then next hoy gol emergency provisions kini. Indian Constitution, it contains elaborate emergency provisions to enable the president to meet any extraordinary situation effectively. So jikono extraordinary jodi situation hoy jay, tetia emergency provision kini ase amar Indian Constitution and preamble president or also power ase, president e ki koribo paribo he emergency provision kini president emergency lagabo paribo. Okay, so the Constitution, it mainly envisages 3 types of emergencies. Mon rakhibo 3ta type of emergency ase: national emergency, state emergency, aru financial emergency. National emergency jetia niki on the ground of war and external aggression. Okay, then hogo state emergency president rule ahigol. Okay, under Article 356. Then yeta ki ho jabo jetia niki state constitutional machinery kini follow koribo nware, fail ho jay, tetia president's rule lagi jabo state emergency under. Okay, then ho gol Article 365 jitu niki center direction, center direct koribo. Okay, then ho gol financial emergency. Article 360 under ahe financial emergency on the ground of financial jodi instability hoise, financial stability jodi threat hoise, tetia financial emergency lagibo, but azileke financial emergency loga nai. Ekhini ho gol emergency provision khini. Then ho gol 3-tier government. So amar India 3-tier government system as 3-tier government ase. So panchayat level ase, then municipality level ase. Originally Indian Constitution, like any other federal constitution, provided for a dual polity, and it contained provisions with regard to the organization and powers of the center and the states. So originally nasile, but through the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts, tetia ki korile 3-tier government introduce korile. So 73rd Amendment Act dora add korile Panchayati Raj institution, aru 74th Amendment Act dora add korile municipalities. Aru duta ke schedule add korile 11th schedule aru 12th schedule. 11th schedule for Panchayati Raj institution and municipalities 12th schedule under ahibo. Then next ho gol cooperative societies upor 97 Constitutional Amendment Act of 2011 e ki korile cooperative societies kini constitutional status di dile. For the protection of cooperative societies or current 97 Constitutional Amendment Act of 2011 anile. So cooperative societies or jetia constitutionalized hoy gol, tetia bahut khini changes ahile constitutional, like Article 19 or under ahile right to form cooperative societies. Article 19 eta hoise fundamental right to freedom or under ahe. So tate ahi gol right to form cooperative societies. Then next ho gol eta DPSP add hol, that is Article 43B. Tate koa jay state or sort mane power ase. So
for the promotion of what? Cooperative societies. Then part 9b ahi gol cooperative societies buli eta notun ke part add hol part 9b and tate article 243 ZH or pora article 243 ZT leke cooperative societies kini uporot ase, various provisions kini ase. So a jitu notun part add hol part 9b of part 9b to the Indian Constitution jitu niki cooperative societies buli koa jay. So এখিনি কি কৰিব আমাৰ কান্ট্ৰি ফাংচন কৰিছনে নাই লাইক ইন ডেমোক্ৰেটিক লাইক ইন প্ৰফেশনাল দেন অটোনমাস ইকোনমিক্যালি মেনাৰত সো এই গুটেখিনি কোঅপাৰেটিভ সোসাইটিজ দৰ দ্বাৰাই কি হৈ যাব ব্যালেন্স হৈ থাকিব এন্ড ইয়েস আমাৰ যিহেতুকে কান্ট্ৰিখন ডেমোক্ৰেটিক ইন নেচাৰ হয় সো এইবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় মন ৰাখিব কোঅপাৰেটিভ সোসাইটিজৰ ওপৰত এক A question to specifically A topic to upor question arise over par like 97 Constitutional Amendment Act of 2011 A Amendment Act to dwara kuntu ki add hoisile kuntu provision add hoisile Indian Constitution tetia apnale ko paribo laibo se cooperative societies and monot rakhibo arota bahut beshi important hoy hetu hoise 42nd Amendment Act बहुत important হয় 42nd amendment act to মন ৰাখিব 42nd amendment act বেছি important হয় মিনি কনস্টিটিউশন বুলি কোৱা যায় এন্ড আমি নেক্সট ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চনস ফ্ৰেম কৰি আনিম যিহেতুকে এতিয়ালৈকে তিনটা ক্লাস হৈ গল সো তিনটা ক্লাসৰ কোৱেশ্চনস ফ্ৰেম কৰি আনিম বেলেগ বেলেগ ভিডিও সেশন থাকিব আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগকে ভিডিও পাব তিনিটা ক্লাসৰ কাৰণে তিনিটা ভিডিও পাব কোৱেশ্চন ৰিলেটেড অকল যাতে আপোনালোকে কোৱেশ্চনস প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰে এন্ড yes do subscribe to our channel thank you bye bye take care